لا إله إلا الله وما محمد وما كان محمد وآمن بما نزل على محمد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب. minta kon ni na ko ko kita ko ko ani ni ba ko jaga ko أعوذ Bukangonyirina بالله Allah Ta'ala من الشيطان Shaitan tabarjahoma الرجيم Nankata kurla bulla fenti masonni ma dinga dela بسم الله Kunu kharu bismillah mujraha الرحمن Qul adu Allah wa Rahman الرحيم Innahu min Sulaiman wa إنه innahu بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل Kilal ya mugol felenti فضلنا بعضهم Dol fismante ya على بعض Dol kang منهم من Dol ki ya mugol kono كلم الله Allah Ta'ala hamu men dal ya ورفع بعضهم Akado kiya mugol kotota درجات Kawin darajo la وآتينا عيسى Isa son ابن مريم Maryam nyuma dinke البينات dalila gemalla وأيدناه nata semente ya بروح القدس kabin jibri ni sanunna ولو شاء الله Allah Ta'ala ko natu hal nyinu ما اقتتل الذين moltu mi nyogon faga من بعدهم idal kola kidala mol kola من بعد ما fen kola جاءتهم البينات mo mena dalila gemana tay kan ولكن bari dum اختلفوا ga nyon so فمنهم من dolbi kono آمن mo men liman yata ومنهم من dol mol kono كفر men kafir yata ولو شاء الله Allah Ta'ala tu hal nyinu ما اقتتلوا itu mi nyogon faga nu ولكن الله Badung Allah Ta'ala يفعل ما adresse bara fenna يريد ala vitamenna يا أيها الذين ndobloro mem golel ma آمنوا men di man yata أنفقوا anna faroke مما abri fento رزقناكم nan kharja he menna من قبل nyato أن يأتي يوم kani lum khanal kan لا بيع kum masrate lum mento فيه kulum mento ولا خلة keriya fanante je ولا شفاعة kanjoro fanan mike والكافرون ani kafirol de wal fanfan الظالمون abita fantoro barlati akiyamolum الله kono du simanso لا إله kunya batu mansante إلا هو Kati Allah Ta'ala الحي atar mansangarin teti القيوم men mansa yawe dumarin لا تأخذه سنة sinogomi Allah Ta'ala muta ولا نوم ala asaw ila taw sinatun جنgo jingomi Allah Ta'ala muta ولا نوم sino ko satara sino fana mi muta له ما fembe Allah Ta'ala yen في السماوات fembe sang fatawuru loto وما ani fem في fana الأرض men banko kan من ذا الذي mo jaman silang يشفع nasi kan jaro ke عنده Allah Ta'ala ya إلا بإذنه namanke Allah Ta'ala dunyo kan يعلم ما ablon ni fenna بين أيديهم membe dafel nyato وما ani fen fanan خلفهم membi koma ولا يحيطون dafel mi gorin katino بشيء fen fendinna من علمه Allah Ta'ala londo to إلا بما kolondo men شاء maso khamena lafi وسع كرسيه ala kursiyo le irwata السماوات san fatawrulo bunyati والأرض ani banko fanan ولا يؤوده حفظهما wal fulo tango mi Allah Ta'ala doni fenna وهو Allah Ta'ala العلي atar mansor men kottari العظيم atar mansabati لا إكراه في forsente الدين dino to قد تبين الرشد koto nyafira lanken mata من الغي kamo filota فمن يكفر ni mogo men kafiriyata بالطاغوت shaitan al mogo ma ويؤمن ana amarigo limaniyata بالله Allah Ta'ala drama فقد استمسك o marigo hum taroke بالعروة kadin jurola الوثقى men bamani walam dino juloti لا انفصام julo men mi kuntu لها kuntu mi kella ha julo men na والله Allah Ta'ala سميع atrum mera ta lokuma kanna عليم abe donni fanal al halola الله Allah Ta'ala ولي الذين atrum mogol de marlati آمنوا men liman yata يخرجهم asabu mogol la funti من الظلمات kabin kafiriyadi bifin kono إلى النور atabla muslimi anoro kono والذين mogol men كفروا yitel kafiriyata wal أولياؤهم de marbaho الطاغوت om
taguut lum shaytan al jamaa يخرجونهم isila funti من النور misga noro kono إلى الظلمات kibula kafiri atu fin kono أولئك o man kutu tawo dun kelu أصحاب النار walum jahannama dinti هم itelde خالدون damala فيها jahannama suwol kono ألم ترى ila foy manjeri ke ban إلى الذين mogola kola استغفر ila alladhi إلى الذي mogola kola حاج إبراهيم min to annabi ibrahima soso في ربه amari gola koto أن آتاه الله ko maru ko allah taala ha se sonne الملك duniya man sayala إذ mu'min na قال إبراهيم ibrahima ha bange ربي akonte mari gode الذي wal man soti يحيي men se saya furel kuning ويميت asemo ko fana fa قال man sake na ta fo أنا kante fonte fana man sake أحيي fanse mo wala balule وأميت nse mo fa non قال إبراهيم ibrahim na ta bange فإن الله allah taala de يأتي atresi na tirot ke بالشمس tilola من المشرق akotili jigola فأت akoyta fana kana tiro ke بها tiloti من المغرب akotili jigola فبهت الذي mogo felenti ada gergerita كفر men kafiriyata والله allahu taala لا يهدي القوم ami mogo kanda الظالمين men kada fan toro barlati أو كالذي wala mogo fana koto sagi مر men tun tambita على قرية sate lawol baytul muqaddas ti وهي qadra baytul muqaddas de خاوية abe betiñaring على عروشها agogore kankum sate dingira be betiñaring قال onata anata fo أن ko ñajumamma يحيي هذه allahu taala si ballulo ke ñade يحيي الله yuhillahu allahu taala si ballulo ke ñadi هذه nin sate la بعد موتها ala sim boyo ko la فأماته الله man sonata amari faga 100 عام sanji keme abe laring ثم بعثه sanji keme ko la khala kuning قال man so ha dali كم ako jalu لبثت sanji jalu wuce jang قال bana ta fo لبثت akonte wuceta يوما tilikiling أو بعد يوم wala tiltalante قال man sonata dali Bali. ko kumotuje لبثت ilabe i wuccata 100 عام sanji keme be laring فانظر jubero ke إلى طعامك ila damuru fenna وشرابك anene min jiyo لم يتسنه fen fen ni matinya wolto وانظر jubero ke tugu إلى حمارك ila faro kulolla ولنجعلك mbite kela آية kaw kubaliti للناس alamadin yeng وانظر ako jubero ke tugu إلى العظام ila faro kulolla كيف ñaaju mamma ننسزها be kulol kafla ñogomma ثم نكسوها sena kulomu لحما subola فلما tumo menna تبين ako lanken mata له o marigo yeng قال ana tafo أعلم kon taxanin don ne أن الله allahu taala de قدير adar man so bem nolati على كل شيء ko me bema وإذ tumo menna قال إبراهيم ibrahima ha bange ربي akon marigo أرني njerindi كيف ñaaju mamma تحيي الموتى isaya furele kuni ñamenna قال man so ha dali أولم تؤمن ako ibrahima foy ma dank ñabang قال ma ibrahima ko بلى ko nam dank ñatale ولكن bare dum ليطمئن قلبي ngafita fon fundo si sabati قال man so ha dali فخذ 4 ako ibrahima mutaroke nani la من الطير kawin konol kono فصرهن hi kuntum إليك ite kan ثم اجعل hani ke mundo ke mundo ti ke على كل جبل mo haki mundo na mundo ثم اجعل جزءا wala ya mundo ke على كل جبل konko santo منهن wo kusubo kono ثم ko ادعوهن kola hani kili يأتينك senai kan سعيا itamato bitariyarin واعلم ba ibrahima ko isalon أن الله kunta allah taala عزيز ntamnola mansoti حكيم no kito to bending مثل الذين ako mogol misalo ينفقون أموالهم même bi dafa fen nafulo nafakil kan في سبيل الله masol dino batola كمثل حبة alkol fen kesobe ñamena أنبتت mega fanandiro ke 7 سنابل tinsi worwulala في كل سنبلة tinsi kono 100 حبة kese kemeleɓe je والله allahu taala يضاعف atrese yirwalo ke لمن mogo yen يشاء a xaal ñimen yen والله allahu taala واسع atara yiroman soti عليم membe ɗon ni alhaalola الذين wol men ينفقون أموالهم yiɓil nafulo nafaki kan في سبيل masol الله dino batola ثم لا يتبعون min ما min na bulannomoro ke tukun أنفقوا a même nafaki منا kawin kunto bularola
ولا أذى imi mo fan torato لهم أجرهم walla barajo biyen عند ربهم imarigo Allah taala ya ولا خوف silanyante o عليهم mogol ma ولا هم itu manke fana يحزنون ni se sunnal qiyamolum قول kuma beto معروف men katal kuma betoti ومغفرة anin khafar junu khafaro خير wal khafisa من صدقة dina sadaqoti يتبعها أذى sadaqo min isabula no war toro la والله Allah taala غني atarum kariman soti حليم no feman so يا أيها الذين ni tabloro men mo gollel ma آمنوا men li maniyata لا تبطلوا صدقاتكم akana sadaqo barajo tinya بالمن kadrin kun tabloro la والأذى anin toro كالذي ko mo be nyamen na ينفق ماله men sal nafru nafaqi رئاء الناس ake famma yitot mo gol nyala ولا يؤمن wadra mari man liman ya بالله Allah taala ma واليوم anin dum fanamma الآخر men katal dum labanti فمثله wo mo go misalo كمثل الصفوان ali ko kuro be nyamen na عليه تراب kenyol kuro min kan فأصابه وابل o sanji bana ta kan فتركه ana taw kuro tu صلدا abe kunu yarin لا يقدرون ami fen no على شيء fen kan مما kabin fen to كسبوا aben bara be to والله Allah taala لا يهدي القوم kani mo kanda men الكافرين kata kafiro dum kelti ومثل الذين mo misalo silon ينفقون men أموالهم bile nafulo nafaka kan ابتغاء مرضات الله mal amman so duño ko nyinin kan وتثبيتا ani sondo men sabato من men أنفسهم botay fanto كمثل جنة mo gol baro be ko janno be nyamen na بربوة membe birabotin membe makani mutaf yo membe dingira kottarin kan أصابها وابل ko sanji banata kan فآتت أكلها ko sanji wo kena ka yirdinke ضعفين sinyafula adinta sinyafula فإن لم يصبها وابل wana wala sanji ba manna kan فطل kombo sena kan والله Allah taala بصير atrem jerlati بما kabrin fenna تعملون ala dombe min barakan guloni bangeto أيود أحدكم fatel do kin ganin kan le bang أن تكون جنة ko kena katara mari bulu له mari go bulu من نخيل abini tambare kena وأعناب ani ina bolu تجري الأنهار dalol borikan من تحتها kena men koto له فيها له ذرية lahu dhurriyatun lahu min kulli samaratin lahu min kulli samaratin تجري الأنهار dalol borikan من تحتها dalol kena men koto له lahu femba yen wo فيها kena kon من كل الثمرات kawiri din nono me bela وأصابه الكبر ke baya nata mari go soto وله ذرية ngadara din kelel babulu ضعفاء men be dox yarin فأصابها إعصار ilan fonyo gando nata boy kena kan فيه نار narun kima be fonyo mento فاحترقت aka kena yirdim me be jani يبين الله الآيات ko kasi kaw ko lankene ma لكم atel mogol yen كذلك ni nyale ma لعلكم ado bato تتفكرون asi takasi يا أيها الذين ni dobloro men mogolel ma آمنوا men limaniyata أنفقوا an farroke من طيبات ما saben fen halalola كسبتم alhamen baral bulola ومما ani fen fana أخرجنا na mena funti لكم atel harmadin yen من kam الأرض banko fani fenna ولا تيمموا الخبيث akana ku jogo nyami kabe woto تنفقون kay wona fakilla ولستم bakata fu manke بآخذه kay mutaro ke do ku nyamirinna إلا أن قادر تقبلوا من na hal nyato taxum فيه wo ko to xamuta واعلموا Allah lon fanan أن الله Allah taala غني atam kari man soti حميد atam tantu man soti الشيطان shaytanu de يعدكم abatal harmadi nyina la الفقر bukhari yalla kun al khalqu lisalahu bo ويأمركم abal yamar la fanan بالفحشاء kay ku jaho ke barola والله Allah taala يعدكم afle dahal nyina مغفرة dum kafarola منه min wata telefoni sirato وفضلا ani fismante ya والله Allah taala واسع atram yirwa wan soti عليم memelo ni gullo la يؤتي الحكمة asemo ko son lon mun fanna من
mogola يشاء akal ni meyen ومن يؤت الحكمة mani kam mo men galon mun fanso to فقد أوتي marigo su hason خيرا khaira la كثيرا min khasiya kende ومن يذكر bay mo mi ka wandi wala إلا أولي الألباب ko mo men kata hakil ma dun kelti وما أنفقتم ko ni na khal na fakhi من نفقة kabin na khoroto أو نذرتم wala tagu taala من نذر kabin na tagoto فإن الله asal ko Allah taala يعلمه abe yingir ngama وما من أنصار demal baunte للظالمين pantoro barla yen alqiyamolum إن تبدوا الصدقات nalga sadako bo khalkhaluhum فنعم هي wam ku bati baleti وإن تخفوها atota wa in tubdu sadaqa nalga sadako nalkhabo alkhalan kenema فنعم هي hiya wam ku bati baleti وإن تخفوها bal nalkhabo nunto fanan وتؤتوها aw tutu halka sadako di الفقراء fuqarol ma فهو wo fanfan خير wa yaka fi لكم salatalien ويكفر sayiatikum ويكفر من سيئاتكم Allah ta'ala ka sal junu ko kan khafari عنكم atelma والله Allah ta'ala خبير ateron khibar lati بما kabirin felma تعملون min be barakan gulon bangeto ليس هداهم kayla kila nilakando te عليك ite kila bakan ولكن الله Allah ta'ala يهدي من atresa jonkanda يشاء kandol ni men وما ko تنفقوا ko dina la nafaqi من خير kabiral na fuloto فلأنفسكم abara jo bal fanyen وما تنفقون ko ante fen nafaqla إلا ابتغاء وجه الله Allah ta'ala jadu senin nyinin وما ko تنفقوا kon nal nafaqi من خير kabiral khairu futo يوفى iban sagi ibe timandiro kela إليكم atelma babarajo la وأنتم wa atel de لا تظلمون intal tonig la alqiyamolum للفقراء de fukarol yen الذين fukarol men أحصروا men ko bisita في سبيل الله masolino batoto لا يستطيعون ضربا mina ndori kono kata ma ko musafaro ke ta siro kan في الأرض mansolo banko kan يحسبهم الجاهل jahilo so mira أغنياء kol ko banna mo holelti من التعفف arifan to muta sadaqatara la تعرفهم kila ko isol suite بسيماهم itaguma sedo la لا يسألون الناس kol mo tara إلحافا ilhafa comme ka khairam wal matararo la وما ko تنفقوا ko nal khana fakhi من خير kabin khairo to فإن الله asal Allah ta'ala عليم abe non ding به wo kola الذين mogol men ينفقون أموالهم ni be na fulo di la بالليل suto la والنهار ani tiloto سرا gullo kono وعلانية ani bangeto فلهم أجرهم la barajo bi yen عند ربهم imari ko Allah ta'ala ya ولا خوف al nyasilante عليهم silanyante عليهم kol mari go ma ولا هم itu mange fanan يحزنون ni se sunal qiyamolum الذين mogol men يأكلون الربا ni be riba na fulo do mukan لا يقومون wolinte lola إلا كما iko nyim ko silo nyamenna يقوم الذي yo mo ko silo nyamenna يتخبطه الشيطان setan mo ko men na boy من المس kabri maharo la ذلك ko men jenti بأنهم riba do mula safo قالوا iko إنما البيع ko firo de مثل الربا yani riba be kilin وأحل الله البيع Allah ta'ala no firo daganti وحرم الربا riba do mo haram ya فمن جاءه موعظة min ka bando na da riba do mula men kan من ربه awa mari ko la فانتهى afata riba do mo la فله ما fem bayen سلف men tamita riba do mo to وأمره bala kunya silang إلى Allah الله ta'ala bulu ومن عاد balin men sagi tay riba do mo la فأولئك man ko jaho dunte أصحاب النار won jahano dinti هم itelde خالدون ide lamala فيها jahannama kinga kono يمحق الله الربا Allah ta'ala kasi riba naflu halagi ويربي الصدقات ani sadako barajo la hayirwa والله Allah ta'ala لا يحب كل كفار aman kafiro mu me kan kanu أثيم men gal juli barlati إن الذين mohol men آمنوا ni liman yata وعملوا الصالحات dabara be do bara وأقاموا الصلاة salo la waxto la وآتوا الزكاة ila so fen jakobo لهم أجرهم ila barajo biyen عند ربهم imari ko Allah ta'ala ya ولا خوف silanyante عليهم o mari golma ولا هم itu manke fana يحزنون ni se sunna qiyamulun يا أيها الذين to blaro men mo ma آمنوا men liman yata اتقوا الله sina Allah ta'ala nya وذروا ما afal fen do motuje بغي bakhiya men tuta من kan الربا riba to إن كنتم sartinal keta مؤمنين al liman yaring فإن لم تفعلوا dal man fata فأذنوا ali to ben بحرب kabin kerola من الله ngol Allah ta'ala la ورسوله anal kila muhammadu ba وإن تبتم bainal tu wa intu nal tu bita
falakum ru'usu amwalikum Allah nafulo kumbaliyen la tadhlimuna in daltoñigila wala tuzlamuna ala saw la taslimuna ikala kan toñiro ke wala tuzlamuna in daltoñigila fanan ko mi fen nakasi Allah barajo la wa in kana dhu usratin wa in kana zu usar nakata golya dunkelo mu fanadhiratun comme na ko mo judu asen fanadhiratun asen dugundiro ke ila maysaratin kadra son ya wato comme ni ko mo judu du donc godola nabe moyen time pour hisara ko se dugundiya en doni fo asoni akay yo wa anta saddaqu ko wala nafulo naga ke sadaqoti khairun wala ko fi satal yen in kuntum sat nalketa ta'lamun albalon ding wattaqu yawman alislan lun nakun ko lun ko to turja'una lum men albe sagila fihi o lun kono ila allahi khatar allah taala ne moto wal sayadunti thumma tuwaffa kullu nafsin benan ni lama be sarala ma kabri fenna kasabat atamen bar jogoni bar be to digamal dum la yuzlamun indi to ni la fen fenna ya ayyuhalladhina deblaro men mogolel ma amanu men di maniata idha tadayantum na ganyo julu dum bidaynin kabri julu la ila ajalin khatar bulu waxto la musamman men be lon ding faktubuhu asi wo julu wal sa fe وليكتب كاتب safer la si wo julo sa fe بينكم altema بالعدل kabri tilinte yala ولا يأبى كاتب ko safer la kini bang أن يكتب ya wo julo sa fe كما iko nyamenna علمه الله Allah taala hatil don nyamenna فليكتب safer la safer ke وليملل الذي wo mo si kita wo mara عليه الحق julo mo menna وليتق الله sina Allah taala nya ربه amari ko nya ولا يبخس شيئا ko kan fen fen na kasi منه kabri wo hakoto فإن كان الذي nadra mo mentarta عليه الحق julo mo menna سفيها ko safihan kom hakilo mambun kende أو ضعيفا fabe lamfurin أو لا يستطيع fatra te mari gi min nori kono أن يمله ka yumillahu safiro o an yumillahu kom aw yajhal al kharsin bi luqati aw nahwa yo kana khatra te mari go mi afono ka ke safiro ke فليملل وليه yo ala wali mo men bisin ala ko wose sela a place wala بالعدل kamin tilinte yala واستشهدوا barikanal mo kala sede ya sedol nyinin شهيدين min kala sede fulati من رجالكم kabran la ke ba kono فإن لم يكونا na tara wo mantara فإن لم يكونا رجلين na man ke ba fula sodo sede yala فرجل ase ke ba ke nyinin وامرأتان ani musufula ممن kabani mugol kono ترضون al dunyata من الشهداء men la sede yama أن تضل إحداهما ni sede kili filita فتذكر إحداهما dosa hakili bula الأخرى do kuten ولا يأبى الشهداء ako sedul fanan kini balan إذا دعوا ni hikili ولا تسأموا alkani lohobo أن تكتبوه alkhas julo safe صغيرا julo do yatal bang أو كبيرا fas yatal bang إلى أجله katarabla waqatola o ذلكم menjenti أقسط wala betilinding عند الله Allah taala kito kono wala وأقوم fa betilinding للشهادة pour raseli allo وأدنى wala fa misutiyaring ألا ترتابوا alkana sikka nyogon to ka komi xana nyina xafo ngi julu njalla mano donc nabi saferi hal wo be ko be yaring إلا أن تكون fona yo إلا أن تكون تجارة fona atara kita firol ti حاضرة hal membe halal ling تديرونها ale min kan بينكم al damma tema فليس جناح julu binte عليكم atelma ألا akana wo تكتبوها safe ko nak furo be baro ke nyom donc mu firol ti ale firo ki kan ko c'est pas la peine la safe Yeah. mais ni julu dun ko fe safe وأشهدوا asi sedelo إذا تبايعتم na nyogon julu dun ولا يدار كاتب ko alkana ti safer la membe julo safe la kana toro ولا شهيد sed la fana mo kana wo toro وإن تفعلوا na hol fulo toro فإنه al salum hol fulo toro de فسوق on fasu ya barol ti بكم atelma واتقوا الله sina man so nya Allah taala ويعلمكم الله ni men sin Allah taala nya sida karang والله Allah taala عليم atram masalon nati بكل شيء ko mebe la وإن كنتم nal dun tarata على سفر kala takmasido kan ولم تجدوا كاتبا amanna safer la to فرهان asitolo moke مقبوضة membe laring al sonta memma فإن أمن بعضكم nal dola ta dola بعدا dola فليؤدي الذي mo nya ilata menna se diro ke أؤتمن ila taala أمانته ikamen fen men diam ikamen karfama وليتق الله amari go sina Allah taala nya ربه Allah taala ولا تكتموا
الشهادة akana seri alkana no kumume ومن يكتمها ni men seri anukum فإنه o marigo آثم قلبه asono bem junu barlalati والله Allah ta'ala عليم aten londing بما kabrin fenna تعملون don be men barakan gulloni bangeto لله ما fembe Allah ta'ala le في السماوات membe san fatawurloto وما ani fem fanan في الأرض me banko kan وإن تبدوا ما no wa fen nukum في أنفسكم membal fonto أو تخفوه aw tukfu wa istaghfiru wa in tubduma وإن تبدوا ما no wa fen lankene ma في أنفسكم membal fonto أو تخفوه fal dun takta no ne bang يحاسبكم الله Allah ta'ala kasal korosi به wa kola فيغفر asa kafarke لمن mo yen يشاء al kafaro ni meyen ويعذب من ase mo fana halaji yang kata يشاء akal ni meyen والله Allah ta'ala قدير atere mo sod no lati على كل شيء ko me be ma آمن الرسول akida li maniyata بما kabeni femma أنزل amene jigi إليه atehi ateka wal arwanoti من ربه kabo maru Allah ta'ala la والمؤمنون mu'minul fal be li maniyata كل mumebe آمن be li maniyata بالله Allah ta'ala ma وملائكته ana malaikol ma وكتبه ana san kitabol ma ورسله ana alkidara mogol be ma لا نفرق konte tala لا نفرق e konte tala nyoko yala kera بين أحد mo kilinte ma من رسله kidara mogol tema وقالوا ina tafo سمعنا kila ngida bangeme وأطعنا nga batu وغفرانك ko khafaro bien ربنا marigo والمصير ko laban dingira إليك kreator Allah ta'ala ya لا يكلف الله نفسا Allah ta'ala ka ni ma kilin kilifi إلا وسعها ase meno nonon لها ما fembara jobayen كسبت amen bar betoto وعليها ما fenjunu wo ba ma اكتسبت amen bar jogoto ربنا marigo لا تؤاخذنا kanan yang kata إن نسينا nin nyinata أو أخطأنا wala dum fon futendita ربنا marigo ولا تحمل ikanan tel donendi إسرا kabin kugolen na علينا ntel kan كما iko nyamen na حملته ikamugol donendi nyamen على الذين mogol kan من قبلنا mel hantel sawa mantol kono ko ربنا marigo Allah ta'ala ولا تحملنا kanan donendi ما femma لا طاقة norinte لنا ntel yen به ko men donola واعف yang fa عنا ntel ma واغفر gafarke لنا ntel yen وارحمنا ya hinnanna أنت ite Allah ta'ala مولانا ite won de mar bakoti فانصرنا ndema على القوم mogol ma الكافرين bengal kafiro dum kelti سورة آل عمران al imran sorol ni ci asita يلا من العنصر في تل ouais c'est l'عنصر سلنا بسم الله الرحمن الرحيم سورة آل عمران آل عمران سورة منكي مكية حديث مكة وآياتها آية من بيجي 200 آية كم فلا آية كم دورا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله أعلم بمراده بذلك الخانين كولون ألف لام ميم تو الله كولو في المنصو لا إله فنيا باتو منسانتي إلا هو باتي الله تعالى الحي سلمان سنغارين تيجي القيوم من من سيابي دومارين نزل الكتاب حانو لجيجي عليك جيجي لابا محمد كان بالحق كابين تونيالا مصدقا حانو كتونيان دلاتي لما كابين فننا بين من يديه قد ساوى سان كتاب الكونو وأنزل التوراة الله تعالى تختاورا تولي جيجي والإنجيل الإنجيل فن جيجي من قبل أكانو نياتو هدى ومكان دولتي للناس حرمدين ين وأنزل الفرقان وكانو فن جيجي مسي تونياني فن يابو نيغونتو إن الذين مغول من كفروا ni kafiriyata بآيات الله Allah ta'ala no kawkoma لهم عذاب yankato marigol yen meme شديد dimni yarin kende والله Allah ta'ala عزيز atabno la man soti ذو انتقام men ta sabon ta zonti khami men ta sara jabu إن الله Allah ta'ala kon fi manso لا يخفى شيء en feni man no عليه Allah ta'ala ma في الأرض banko kan ولا في ni السماء san santo هو الذي ataro man soti يصوركم ataro sawari في الأرحام ndengal kono كيف nyajumama يشاء akala nyini nyamenna لا إله to nyabatu man sante إلا هو ate Allah ta'ala العزيز atem nola man soti الحكيم men kito to bending
هو الذي atara man soti أنزل الكتاب min ka arhano jigi عليك ite kilaba muhammad fundo kan منه آيات arhan ayol be arhano kono محكمات men be kitobe to ben geyarin هن wal kitol wal arhan ayol de الكتاب wal kitabo nati وأخر ay ko tembe arhano kono متشابهات men be nyamirin فأما الذين wal me silan زيغوا kawin ni jangobe في قلوبهم isolo me jago kono فيتبعون wal ما sebula fennoma تشابه men be nyamirin منه wal ayo kono ابتغاء الفتنة ibe fitno nyinin kan وابتغاء تأويله ani la fita ka arhano ko ayo fasari وما يعلم تأويله ko dumo fasaro lon إلا الله ko allah taala والراسخون ani sabati dunkelu في العلم dondo kono يقولون wal safo آمنا ndel limani atale به bema كل mume be من عند ربنا ko marigo allah taala liya وما يذكر bari mo mi ka wandi إلا أولي الألباب min keta hakil ma dun keliti ربنا marigo allah taala لا تزغ kanon قلوبنا sondo mele jenge بعد إذ fen ko baade ba'da istumo ko la ifan هديتنا kanda siloma وهب رحمة ifan so nemo la لنا kan kalma من لدنك memo de fondi sira kono إنك allah taala أنت ite fan fan الوهاب ite musor la bati ربنا marigo allah taala ite إنك fan fan جامع الناس ite mo kafla nyoma ليوم dun na dun yen لا ريب sikkante فيه men ko wal man yamoti إن الله allah taala لا يخلف الميعاد amalla mi allah hido bayi إن الذين wal men كفروا ni kafiriyata لن تغني أموالهم wala nafulul siami nafa عنهم itel ma fenna ولا أولادهم da din fanna siami nafa من الله aw allah taala yang katoma شيئا fendinna وأولئك man kutu jaho dun kelu Uhum. wal fanfan وقود النار wal ke jahannam kima lokoti كدأب آل فرعون ko firawni am wal ado be nyamenna والذين ay mol men fanan من men قبلهم hitel sawa كذبوا wal ko fanan dikloke بآياتنا allah taala no ka ko ma فأخذهم الله masona tay halagi ila بذنوبهم junubo sabo barola والله allah taala kono fi manso شديد العقاب atral yang kato jahu قل kila bange للذين mol yen كفروا men kafiri al yahudol kono ستغلبون balnola le وتحشرون nan kaful nyokoma إلى جهنم jahannama kimatono وبئس المهاد bene fen jaho yat men kana jahannama kimati قد كان آية ka ku batarata لكم atel mu'minol yen في فئتين jama fulalo kuoto التقطا fulo men fulo men benta التقطا فئة filo iltaqata yo men fulo benta تقاتل fi atum tuqatilu jama do be ba kelo ke kan في سبيل الله masol dino batola وأخرى jama do كافرة kafirol jamati يرونهم yijerin مثليهم ñogondo fula siña fula رأي العين ñaala jerola والله allahu taala ɗum يؤيد ala simo من o semmenteya بنصره ala demarola يشاء akala ñini men yen إن العبرة ko taxa siba في ذلك oɓe kuwoto لأولي الأبصار men kala ña juberla ɗum kelti زين حب الشهوات koye xa hubu shahwati hak kan wole masiti للناس mogol من yen النساء kabini musol la والبنين ani dinla siyala والقناطير ani nafulu jama المقنطرة meme kafuri ñoxomma من الذهب kabini sano والفضة ani godo والخيل ani suwolu المسومة men xa keñi be mosipirin والأنعام ani be xa mesen والحرث ani kena balu ذلك wa men jentinga men to sagi teng متاع الحياة wom duniya balu ma dahamolti الدنيا men kata dunyati والله allahu taala de عنده حسن ko المآب sagi dingira beto be allahu taala le ya قل akila ba muhammad abange أنبئكم kontal khibar la bang بخير kabin khayra kula من ذلكم men shawoti للذين wal mogol yen اتقوا men silan tay marigo allahu taala nya عند di ربهم marigo ya جنات aljanna sol molti تجري الأنهار dalol bori kan من تحتها aljanna sol men koto خالدين wal be lamala wal فيها aljanna sol kono وأزواج ani aljanna muso fana biyen مطهرة men be sel yani yil sojema ورضوان ani manzol dunyo من الله allah taala la والله allah taala de بصير atrabum jerlati بالعباد jonna alhalamu be la الذين mogol men يقولون ni ba fora ربنا marigo إننا
ngelde آمنا jelli maniyata فاغفر ذنوبنا najunubo khafari لنا ntelien وقنا ihantanga عذاب النار jahannama jahan la jahan katoma الصابرين ila sabarla tantu والصادقين anin tonyantunlu والقانتين ani albatula lubalu والمنفقين an nafarla mugolu والمستغفرين amin sa astaghfirullah fo بالأسحار subahoma شهد الله awasir layli wo suto la ban fanana shahidallahu شهد الله allah taala hani seriya أنه ko nyamuninti لا إله to nyabatu man sante kering إلا هو fati allah taala doron والملائكة malaikul fana seriyatal woma وأولو العلم andol na dun kelu fana seriyatal woma قائما men kata lolati بالقسط kabin tilinte yala لا إله to nyabatu man sante kering إلا هو fati allah taala doron العزيز atrem no la man soti الحكيم men kito to bending إن الدين ko dino de عند الله allah taala dunyata dino memma الإسلام wala mismiya dino ti وما اختلف الذين bay mo man nyogon soso أوتوا الكتاب men kata kitaw dun kelti إلا من بعد ko ما fen kola جاءهم العلم londo na tayel kantuma menna بغيا ko keta nyogo khononte yalti بينهم kitammatema ومن يكفر wadi men fisir walla yata بآيات allah taala الله no kaw koma فإن الله amalgo sar ko allah taala de سريع الحساب atara tar korosirola فإن حاجوك akila bani hisoso فقل abange أسلمت وجهي nan kulmolodi لله allah taala jato yen ومن ani اتبعني molin famdulatan tenoma وقل akila bange للذين mogol yen أوتوا الكتاب megala kitabun kedi yahudun nasara والأميين ani kam kalambarol wal mushrikun olti أأسلمتم afan fana dile bang فإن ni أسلموا hijatolu di فقد sadara اهتدوا ikandata siloma وإن تولوا bani dun ikola di liman yakuma فإنما البلاغ ko kilar kumola si عليك wala bita kila ba muhammaduna والله allah taala بصير adum jerlati بالعباد jonlate barola إن الذين mogol men يكفرون ni kafiriyata بآيات allah الله taala no kaw koma ويقتلون bi النبيين annabi mol fakakan بغير حق amanke to nyakanti ويقتلون الذين bi mogol fan fakakan يأمرون min si yamaro ke بالقسط kabin tinte yala banko kan من الناس kabin mogol kono فبشرهم akila ba wol mogol khibaru بعذاب kabin yang katola أليم memedin adin kende أولئك الذين non kutu jahodun kelu حبطت أعمالهم ibalo be barbe to barajo boyita في الدنيا dunya balo kono والآخرة alakhiro lum fana وما من ناصرين demar bar mi soto لهم ko mogol yen ألم ترى akila ba fe majeri ke bang إلى الذين mogol la أوتوا jata men song نصيبا kabin niola من الكتاب kitabola يدعون mo ibe yud awna hikili إلى كتاب الله ata allah taala kitabo ma ليحكم ko sekiti بينهم itel tema ثم يتولى فريق jamana tay ko di منهم itel kono وهم o hal al hal itel de ikata ko موردون di lat man solo kito ma ذلك o men yenti بأنهم itel de قالوا iko لن تمسنا النار ko jahannam ki mati itel janna إلا أياما ko tilol la معدودات dimbe yirgan won tiltannani ti وغرهم ما fenki tel marsiya في la دينهم dinol koto كانوا itun tarta hamin يفترون fanyate hala allah taala hakoto فكيف nyajo mamma إذا جمعناهم ñogol mogol kaf ñogoma ليوم nun yen لا ريب sikkante فيه mumen nanala ووفيت كل نفس sina timmaro ke kunna nilama yen ما fenna كسبت amen bara barbe don barbe jahola وهم o itel de لا ndi يظلمون to ni gilate fenna kasidel barajola قل kila bange اللهم mari allah taala مالك itel الملك mansol ti تؤتي الملك se man sayadi من mogol la تشاء ihal ñini men yen وتنزع الملك se man saya busi fanan ممن kabi mogol la تشاء ihal ñini men yen وتعز se من mogo semente ya تشاء illa ihal ñini men yen وتذل ise من mogo fan dox ya تشاء ixa dox yalla ñini men yen بيدك الخير khayro mo be bi tere bulu إنك ite allah taala قدير ite nolati على كل شيء bo mo be ma تولج الليل ite se suto la dum في النهار tilo kono وتولج ise tilo النهار fana na dum في الليل suto kono وتخرج ite الحي so hayya ite se tend wala funti من الميت kabin fure kono وتخرج ko الميت ise fure fana funti من الحي ton ken do kono comme c'est misil mo asic kafiro wulu non kafiro fana c'est misil mo wulu non
وترزق من ite ser mo kharja he ya تشاء kharja he bula meyen بغير حساب amanke karo silkanti لا يتخذ المؤمنون koni mandaga mu'minul khumutaroke الكافرين akafirul muta أولياء khiki teroti من دون المؤمنين mu'minul tuje ومن يفعل ذلك nimel ko ki akafirum ta haki teroti فليس في شيء beninte من الله abu allah ta'ala إلا أن تتقوا wana atayde atal si islam ta منهم imma kafirul ko koto تقاتا kinanya fanna ko alfanna ko la ويحذركم الله allah ta'ala ka ba masilanna نفسه afanya والمسير ko sagi dingira إلى الله allah ta'ala la ya saya ko la قل kila bange إن تخفوا ما atel jonna ka fennukum في min صدوركم bal sonde me kono أو تبدوه fallum tata allah kene be fanan يعلمه الله asal ko man sobe yingina ma ويعلم man ما sobe yingi femma في السماوات ne sam fatawrulo to وما ani fem fanan في الأرض min banko kan والله allah ta'ala قدير atrem no la man soti على كل شيء ko me be ma يوم ilum men تجد كل نفس ni la ma wani la be fentara la ما femmen عملت amen bara jagoto amila amen bara من خير kamen bara beroto abe محضرا halar ling وما ani amen bara fanan من عملت amen bara من سوء kamen bara jagoto تود asenata wolum لو أن أمدا ko dinga wuca jankatara بينها ate baynaha ate tema wotema وبينه ani ate fantema بعيدا min ka jankende ويحذركم الله allah ta'ala ka ba masilanna نفسه ate fanya والله allah ta'ala رؤوف atir masahinalati بالعباد ala jonna قل kila ba muhammad bange إن كنتم nalketa تحبون kar الله allah ta'ala kanude فاتبعوني abulanta kila ba noma يحببكم nalhoke الله allah ta'ala salkanu ويغفر ko ذنوبكم wala sal junubol khafari لكم atel yen والله allah ta'ala de غفور atel khafur mansoti رحيم mese hinal jonna قل kila ba muhammad bange أطيعوا الله allah ta'ala batu والرسول alkira sunno batu فإن na hi تولوا ko di wol floma فإن الله san ko allah ta'ala لا يحب الكافرين man kafirol kanu إن الله allah ta'ala man saf kono fitil manso اصطفى آدم atere kham bemba adama sugandi ونوحا anu fan sugandi وآل إبراهيم ani ibrahima dunkelu وآل عمران ani imran dunkelu على العالمين dafen kan ذرية dindel moti بعدها dolu من بعد dolgota dolto والله allah ta'ala سميع atere me raman soti عليم membe yigin ko me bema إذ momen قالت امرأة عمران imran no mo nyoko ko ربي akom mari allah ta'ala إني intede نذرت ما ndefen tabuta femma لك me iten في بطني memben kono kono محررا nga kan horoya فتقبل mutaroke مني inteyen إنك allah ta'ala أنت ite fanfan السميع itron me la duala العليم itron nin kol be mu me bela فلما momen na وضعتها ay jiya adinna قالت anata fo ربي ko mari go إني intede ودعتها ngam jigide أنثى barin tan dimmu solo mu والله allah ta'ala dum أعلم atrebe londin بما kabin fenna وضعت ay jigi menna وليس الذكر ke manke ko كالأنثى muso be nyamenna وإني ko akon mari akon tede ko سميتها ngadi muso ngato ko la مريم maryama bala وإني tede أعيذها batanga nyininna بك ati allah ta'ala la ani وذريتها adun kelu من kabi الشيطان setan dabar jahoma men الرجيم kata kulla bum fete man solle ma dingram me bela فتقبلها man ربها sona tal do jabi بقبول kamen do mutarola حسن men khabete وأنبتها anata maryama la megen نباتا kamen megen nyala حسنا men bete yari akenyin وكفلها زكريا aha karfa zakariya ma كلما pour hala kul kullama tuman ding دخل ni زكريا zakariya dunta عليها na maryama kan المحراب kabi sabi batu dingira ala وجد رزقا ati do mu fentara عندها maryama ya قال da zakariya nata bange يا مريم ko maryama wo أن لك هذا woni ndomuri fen bobo kay ten minto قالت maryama ko هو woni ndomuri fen de من عند الله ko allah ta'ala ya إن الله allah ta'ala de يرزق atar من man sot men mo khadje he يشاء hal ni men yen بغير amal ki حساب koroseri kanti هنالك noto دعا زكريا zakariya fan ha marigo to bula ربه marigo
marigo qala aku zakaria ha bange rabbi ako marigo hab dhurriyatan hablu zurriyatun son dinna li ndema min ladunka yimɓe téléphone nin siriato tayyibatan siga dimbe toti innaka ate allahu taala sami'u ram du'ai duwa ala mer duwa merlanti fanadatuhu al malako malaikatu nata zakaria to bula wa huwa watati zakaria qa'imun aɓe ɗori yusalli aɓe sali kan fil mihrabi siro kono anna allaha mala ko zakaria ko allahu taala de yubashshiruka aɓe xibarla biyahya kamin yahyala sotola musaddiqa ko ñandillaki bikalimatin en kuma kanna min allahi yimol allahu taala la wa sayyidan aɓe kala kuntigol fanti wa hasuran waha suran aɓe kala waha suran aɓe kala mogolti même hataji musol ma wa nabiyyan aɓe annabi yomol fananti min as-salihin aɓe mogol betol kono qala ana zakaria nata fo rabbi ako marigo anna yakunu ko ghulamun din se soto ñaadi li nteyen وقد بلغني alkibar وقد بلغني الكبر o fe keba ya felente xante soto وامرأتي nte nomo ñoxo آخر barogelu ma mi wulu قال maso nata dali الله allahu taala kono filmanso يفعل ما adresse bara fenna يشاء amen lafita menna كذلك ñalema قال zakaria nata fo ربي ako marigo اجعل آية taguman seɗodi لي nte zakaria manin musoxo konota قال maso nata dali آيتك akoje taguman seeɗo ألا تكلم الناس num men ni korta hakuma mogol yen 3 أيام di sababu cokono إلا ko رمزهم hakkoreya doron واذكر ربك koy margo isa kufo كثيرا signal jama وسبح isa suban lay fo بالعشي subanda suban sahoma والإبكار والإبكار بالعشي سوتولا بالعشي بالعشي سوتولا أي والإبكار سهوما وإذ تمامنا قالت الملائكة ملائكة يا مريم كنا مريم إن الله الله تعالى دي اصطفاك أي مريم سبندي وطهرك أي مسنيا فنا واصطفاك أي سبندي فنا على نساء العالمين مسيلة مقول جمانو ما يا مريم أكو مريم وقنتي فاتوروك لربك يمارغو ين وسجودي يحسجدي فنا واركعي يهاركم مع كابون الراكعين كون لان لاو كومي غسالي ذلك وميجنتي من أنباء الغيب ngamen to sagite num kuma ke khibarol ti نوحيه ngala jigi ite kila ba muhammad kan إليك fundo kan وما كنت ite kila ba tummanke لديهم ite sabatini ding iya إذ muamenna يلقون أقلامهم yahudo khila alkoro do ko fay ko أيهم ite jonkilin يكفل membe ukululo kala مريم maryam na maryam la وما كنت ite kila ba fan tummantara ni be لديهم sabatini telia إذ muamenna ya يختصمون nyon so na maryam ya nyon so na maryam koto إذ muamenna قالت الملائكة malaikol ha bange يا ko مريم maryam wo إن الله Allah taala de يبشرك abi khibar la بكلمة tan kuma kanna منه ko da telefone sirato اسمه kon e atoro المسيح almasi kon masilo ma jamunti عيسى isa wala ma togoti ابن مريم mariam ma dinki ko mal abena isa la gugo wol fukan wa subarkan wol وجيها tabiri al horma dun في keliti الدنيا dunya bolwo kono والآخرة an lakhiro fanan dun ومن المقربين kelam ko jon le teme sutiani Allah taala ne mola ويكلم الناس ko isa de ase mogol kuma nyoko ya في المهدي na bamburan kono وكهلا anna sanji tan nani soto ومن الصالحين akel mo betol fananti قالت maryam nata fo ربي akor marigo أن يكون ولد ko din se soto nyaadi لي nteyen ولم يمسسني بشر akon te fenen tenin ke ba man ku kafu قال maso ha dali الله ko kono fi manso يخلق ما adres fenda يشاء ala temen dala كذلك ni nyale ma إذا قضى أمرا na kitita kun kunya فإنما يقول asa dali له ko ko yen كن ke ko ko فيكون se ke ويعلمه الكتاب kase isa Allah taala kasna isa la karan kitab tawrato injilo la والحكمة ni munafan والتوراة tawrato fanan والإنجيل injilo ورسولا kilati إلى بني إسرائيل siran kol kan أني konde ate isa ta wonte de قد جئتكم different natal kan بآية ni kan tagu man sedo ben kan kuo من ربكم motal maru Allah taala ya أني nte de أخلق nse daro ke لكم atelier من الطين sabu bohola كهيئة الطير kono be nyamen فأنفخ nse futero ke فيه kono kono فيكون asisagi طيرا asilam hake ko pilati بإذن الله sol dunyo kande وأبرئ
والأكمه akmaha se nya fionto sa nya yele والأبرص dal jawto sa kende ya وأحيي الموتى se sa fure pan na kuning بإذن الله solo dunyo kan وأنبئكم sal khibaru fanan بما kabini fenna تأكلون alimen to mukan وما ani fen fanan تدخرون al khamen na maral bun kono في بيوتكم yo fi buyutu Allah bun kono إن لآية ka ku babe في ذلك wo to ko to لكم atelier إن كنتم sat na keta مؤمنين alweli man yarin ومصدقا akon se keto nyandir la di fananti لما kabini fenna بين يدي ni hante sawa san kitabol kono من التوراة kabin tawrato ولأحل بعد الذي wa uhil wa ولأحل بعد yo se الذي fendol la dagandiya لكم atelier حرم fementum haramu yata عليكم atelma وجئتكم natal kan بآية kabin taw kuti من ربكم dum tal maru Allah taala la فاتقوا الله asilan Allah taala nyaade وأطيعوه akhanna batu yamoro batu إن الله Allah taala de ربي boromte maru goti وربكم ana fana maru go فاعبدوه alu Allah taala dron batu هذا wo menjenti صراط Allah taala batu wal misiloti مستقيم membetin ding فلما tumbo men na أحس عيسى isa sobita منهم yahudol la koto الكفر kabin kafir ya barola قال isa nata bange من أنصاري akoy yen ko jon mun tedde ma bahoti إلى ko الله Allah taala dino batuma قال الحواريون awari ko نحن ndelde أنصار الله man solo de no batla de malati آمنا felenta limaniyata بالله Allah taala doroma وشهد ko kayen ko ita isa ita sediya بأننا kontelde del مسلمون muslimolelti ربنا marigo آمنا limaniyata بما kabin femma أنزلت amene jigi injiro kono واتبعنا الرسول daga kila isa noma فاكتبنا dal to tafe مع tin الشاهدين sede ya mo ma ومكروا ina ta dabarlo tege ومكر so الله hisara dabar joho la والله Allah taala خير atem الماكرين dabar la betoti إذ tuma benna قال الله Allah taala hadali يا ako عيسى isa bawo إني nte Allah taala متوفيك mbi ni o mutala mbi ورافعك kortala إلي kanante ya mbi ومطهرك la sen yalla fana من الذين tamen mogol ma كفروا men kafiriyata وجاعل الذين mena mogol kela اتبعوك men bol tayta isal dino noma فوق الذين mogol santo كفروا men kafiriyata tayta isama إلى يوم kol القيامة khabra al qiyamolunna ثم wa مرجعكم bela al kokol al besagi dingra إلي al grande Allah taala ya فأحكم sena kiti بينكم altel jontema فيما kabrin fento كنتم altun tarata تختلفون akanyon soso فيه ko mento duniya فأما الذين mogol men sidan كفروا ni kafiriyata فأعذبهم dol yang khatalale عذابا to yang khatola شديدا men adi min dinarin kende في dunya الدنيا bolo kono والآخرة allahiro lum fanan وما من ناصرين demat ko mi soto لهم ko mogol yemen kafiriyata وأما الذين mogol men sidan ni آمنوا limaniyata وعملوا ila الصالحات barbe to bara فيوفيهم akon settimaro ke ila أجورهم barajo sarala والله Allah taala لا يحب man الظالمين fantoro barla mi kanu ذلك ko mejenti نتلوه bolel karan kan عليك itikila bakar nen kan من الآيات kamen ka kol kono والذكر ani fin kon الحكيم meme to bending إن مثل ko عيسى isa misalo de عند الله Allah taala ya كمثل آدم ko adama misalo be nyamenna خلقه maso an khada من تراب ka bo banko la ثم قال anata dali له ayen كن ako ke ko فيكون ke hadamali nga kita hadamali ti الحق ko to nyaade من ربك ko Allah taala ya فلا imarigo Allah taala ya fala فلا takun تكن aw kila ba kana ke من الممترين kabe sikalati فمن حاجك aw kila ba ni men hisoso فيه isalo ko to من بعد ما fenko la جاءك ja ka men natay kan من kamin العلم londo to فقل kila ba bange تعالوا alna ندعو أبناءنا nyandim kili وأبناءكم koma ding alfan khal ding kili ونساءنا namo nyogol ngol kili ونساءكم alfan khal namo nyogol kili وأنفسنا fan khana atal وأنفسكم fan halari ثم ko نبتهل ko la ngandal kumbo فنجعل لعنة الله ma sol nema jam foke على الكاذبين nam ka fanya fo إن هذا ko ni mejenti لهو ni fan fan القصص yemnu khibaroti الحق men ka tonya khibaroti وما من
من إله koto nyabatu man sante kering إلا الله fonte alfati Allah taala وإن الله Allah taala de لهو ate fanfan العزيز atem nola mansoti الحكيم nene kito to bending فإن تولوا ngahini hi koledi فإن الله asam ko Allah taala عليم adere londing بالمفسدين kabinti nyar la banko kan قل kila ba bange يا أهل الكتاب atel kitab dun ke yahudun nasara تعالوا alna إلى كلمة ka kalimo kan سواء membe kanyanding بيننا intel misimol tema وبينكم anatel tema ألا نعبد walum kana fen fen batu إلا الله ko Allah taala doron ولا نشرك kana شيئا fula fu fen fen nin kafu به Allah taala batoma ولا يتخذ بعضنا do kana do muta بعدا hake marigiti أربابا arbabam hake marigiti بعدا doti من دون الله Allah taala tuje فإن ni تولوا ko liman yakumoma فقولوا ki ala fotel misilmo واشهدوا ala seedeya بأن kontelde مسلمون dekata fanda dilati man so jatoma يا أهل الكتاب atel kitab dun kelwo لما mun sabula تحاجون abe sosoro keda في إبراهيم ibrahim ala koto وما أنزلت التوراة tawratu to dum manjigi والإنجيل alinjilo fana إلا من بعده fo ibrahim ala fato ko la أفلا wanta تعقلون hakilma ya bang ها أنتم atel men jenti هؤلاء atel fanfan حاجزتم atel sosoro keda فيما kabirin koto لكم lakum علم londo balien به komento فلما fa mun sabula تحاجون albe sosoro keda فيما kabirin fento ليس علم londinte لكم atel yen به komento والله Allah taala kono filmanso يعلم atel londing وأنتم atel dum لا alman fen تعلمون lon ما كان ko إبراهيم ibrahima tum manke يهوديا yahudoti ولا amanke نصرانيا nasara fananti ولكن bari dum كان ibrahima tum ketale حنيفا ina fo kan dum keti مسلما agata fana dilati وما كان ibrahima tum manke من kabe finan المشركين ka fo mogolti إن أولى الناس ko mogobe hawla mayarin بإبراهيم ibrahima la للذين wal mogolti اتبعوه men bulatano mal jamano la وهذا النبي ani annabi won kilaba muhammad sallallahu alaihi wasallam والذين ani mogol fanan آمنوا men limaniyata والله Allah taala de ولي المؤمنين atara mu'minul de mala dunya al akhirah ود طائفة jama kanin kanu من أهل الكتاب kitab dun kel kono لو يدلونكم dum saltel misi mo la filinon وما يدلون bay dum wala filinanom إلا أنفسهم way fandoron وما itu يشعرون mo kala mutafanan يا أهل الكتاب atel kitab dun kel wo لما mun sabula تكفرون nabi kafir yala بآيات Allah الله taala afano ayoma وأنتم al halzatel de تشهدون abesel yani ko to nyalo mu يا أهل atel الكتاب kitab dun ke jahudul nasara لما mun sabula تلبسون الحق abe to nyanya khmila بالباطل ani bataro وتكتمون الحق alfende abe to nyanya hun kan kila ma hun kuto وأنتم atel de al halote تعلمون albalo nin ko mun to nyaliti وقالت طائفة jamana ta fo من أهل الكتاب kitab dun kel kono آمنوا allimaniya بالذي kabini femma أنزل men jigita على الذين mogol kan آمنوا men sonta arwanoma وجه النهار tilo folo dura وكفروا آخره akana kafiriya tilo labandira kon urala se kafiri sawma si limaniya ma urala si kafiriya ado لعلهم bato isagi يرجعون kabole dino to kuma hila sika ولا تؤمنوا alkana wala tuminu alkana son إلا لمن fo mogo memma تبع men دينكم bulatal yahudu dino noma قل kila babange إن الهدى kotoñade هدى الله. alkando huda walum altal kandoti أن يؤتى أحد kaxa mogo son مثل ما feñoxondola أوتيتم hatel yahudu nasara so menna أو يحاجوكم wala xal so sorni so عند ربكم almargo ya قل kila babange إن الفضل fo simante ya بيد Allah الله taala le bulu يؤتيه من asa son ase mogol son يشاء akal ñini meyen والله Allah taala de واسع atara yirwal man soti عليم membe loni jonna kolla يختص ase xer loke برحمته ala nema bada من mogolla يشاء akal ñini meyen والله Allah taala de ذو الفضل atara mo fisime dun o fismante ya dun keti العظيم men ko bun kende ومن أهل الكتاب mo kitab dun kel kono من mo men إن تعمله ni la taala بقنطار ni tarikh nafu jama karfama يؤديه asala sagi إليك imar goma ومنهم من dol dubay dol bi kono إن ni تأمنه la man ya taala ma بدينار dinar kin ka karfama لا يؤديه
mi ala sagi ilayka imari goma illa ma dumta ko ni dumata alayhi atema qa'iman ngol wido ngadala nusara dhalika ko menjenti ko بأنهم ngol itelde قالوا kole ليس سبيل ko silante علينا intel kan في الأميين kalambaro lokoto ويقولون الكذب ifetonya ntegala hala على الله Allah taala hakoto وهم itelde يعلمون balungu fan yalomu بلى okumotu je من أوفى no men gatimaru je بعهده Allah hidola واتقى asilanta Allah taala nya فإن الله Allah taala de يحب المتقين alnya salan nan mol kanule إن الذين mol men يشترون ni be garlo kala بعهد الله ilallahi Allah taala hidola وأيمانهم anil kaliyola ثمنا kamin songola قليلا me do yarin أولئك o man kutu jaho dun kelu لا خلاق ninte لهم o mogolien في la hiro الآخرة barolum ولا يكلمهم Allah الله taala kati dali nyoko yala ولا ينظر anti jube la fanan anti إليهم jube ro ka ilahi telma يوم القيامة yamolum ولا anti la يزكيهم sen yala fanan ولهم عذاب yang katobe mogolien me أليم dinarin kende وإن لفريقا jama tarata منهم kami tel kono يلون ألسنتهم ibinen la jenge kan ibi tawrato karanna بالكتاب tawrato karanto لتحسبوه faltal mu'min al sawa jigi من الكتاب ko kuma kambe bokan tawrato to وما هو wataro kuma kande من الكتاب ande tawrato kono ويقولون be fen fola هو ko de من عند الله ko wata Allah taala ya وما ko هو wataro kuma kande من عند ambo الله Allah taala ya ويقولون الكذب be fanya te ka hala على الله Allah taala hakoto وهم itelde al halo te itelde يعلمون ibarun ko fanya al fokan ما كان mani manke لبشر man daga harmadin kiliyen أن يؤتيه الله Allah taala ha mari go son الكتاب kitabola والحكمة an londo munafan والنبوة annabi mo londo ثم يقول hana fo للناس mol yen كونوا alke عبادا jonti لي nteyen من دون الله. batati nteyen من دون الله Allah taala tuje ولكن bari dum كونوا as alke ربانيين albatula bati بما kabin fen sabula كنتم atun tarata تعلمون Allah karang menna الكتاب kitabo londo la وبما ani fen sabula كنتم atun tarata تدرسون alhamen karang ولا يأمركم annabi mo tal yamar la fanan أن تتخذوا الملائكة kal malaikol muta والنبيين annabi mo kutendu أربابا awolke mari goti أيأمركم fadu mbal yamar la bang بالكفر kafir ya baro la bang بعد tumo ko la إذ tumo menna بعد إذ tumo ko la أنتم atelum مسلمون akita misilmoti وإذ tumo mira kila ba أخذ الله ميثاق النبيين Allah taala khan annabi ma khila lahi do muta لما آتيتكم akoy tumo to ninga natiro kalien من كتاب kabin san kitabo la وحكمة andonu munafan ثم جاءكم رسول kola kidara mo khanal kan مصدق min kala to nyandir lati لما kabin fenna min معكم dartel bul kitabo kono لتؤمنن asliman ya bang به ko kidara mo ma ولتنصرنه asade madino bato mo hanan قال ina tafo أأقررتم astaghfar khal man so hadali أأقررتم al khirata ban son tabang وأخذتم إسري al khani ya allah do mutabang على ذلكم wa akhadtum isri وأخذتم إثري alhamdulillah inna allah do mutabang على ذلكم ni sarto kan قالوا kidara mo gol be ko ton أقررنا khiratan sonta قال man sona ta dali فاشهدوا wono tal sede ya وأنا nte allah taala من الشاهدين be kafni sede allah معكم kafni atelma فمن kadi تولى mehi ko la di بعد ذلك ni sede ya ko la فأولئك man kudu jawo dun kelu هم wal fanfan wal الفاسقون fasiqoti أفدين الله أفيبكون fo be nyin do kala bang غير دين الله altal dino tanola وله أسلم fen من be hi jatolo di في السماوات allah taala mem sang fata wuruloto ani والأرض banko kan طوعا ni odia kan وكرها ani ni ogwa kan ويرجعون da fen be le sagila إليه allah taala fonni firato قل ila babange آمنا jalli man yatale بالله allah taala sotoma وما ani fen fana أنزل men jigita علينا tel kan وما ani fen fana أنزل men jigita على إبراهيم ibrahima kan an وإسماعيل ismaila an وإسحاق ishaqa ويعقوب men jigita yakuba fana kan والأسباط ani yakuba dinlu وما ani fen fana أوتي موسى musa son men wolom tawrato ti wa وعيسى isa ani isa ni wolom injiloti والنبيون annabi mo ko tenlu من ربهم tay marigo ya لا de نفرق tala nyoko kala بين أحد mo kilin tema منهم annabi mo tema ونحن ntel muslimolu مسلمون kala fana dilati
له man so jato senin yen ومن يبتغي دينا ni men ga dino nyinin غير ni الإسلام makka misma dino ti فلن يقبل ite mutaro kela منه ate ala o barajo la وهو o mari go من الخاسرين alke bon la mo golti في الآخرة l'akhiro lum كيف nyaajo mamma يهدي الله قوما Allah taala sembol kanda كفروا men kafiriyata بعد ila إيمانهم liman yakola وشهدوا ko dun seriyata le أن الرسول ko kila de حق oto nyalomu وجاءهم البينات dalla gemal na tay kan والله Allah taala لا يهدي القوم ami mo kanda الظالمين mekel fantoro barlati أولئك man kutu jago dun kelu جزاؤهم walla salate manke fen fenditi أن لعنة الله o man solo nema jamfo عليهم wala bitelma والملائكة ani malaikul fanan والناس ani mokolu أجمعين wolme be خالدين be lamala o فيها jahannama kima kono لا يخفف العذاب inte yang kato jahannama yang kato sone yala عنهم itelma ولا idu هم manke fanan ينظرون ni dugundi ke إلا الذين ko mo men silam ni تابوا tubita من بعد ذلك ila wogo kola وأصلحوا ina ta berbetol ke فإن الله asanu Allah taala de غفور adam kafar man soti رحيم men se hinal jonna إن الذين mogol men ni كفروا gafiyata isama بعد ila إيمانهم liman yakola ثم ازدادوا wona ina ta jidi كفرا kadin kakki kafir yam kila muhammad bama لن تقبل توبتهم amma so kanto wala tubo mutala وأولئك man kutu jawo dun kelu Mhm. itel fanfan الضالون wala mogol di men filita إن الذين mogol men كفروا ni kafir yata وماتوا ina ta faga وهم al halu taitel de كفار saya hitara fun kafir yakan فلن يقبل inte mutaro kala من i أحدهم mo kininna ملء الأرض banko fala fala ذهبا kamin sanola ولو افتدى anaba kummakala به o banko o nafulola أولئك o man kutu jawo dun kelu لهم عذاب yang kato walle yen be أليم medin nyarin kende وما من ناصرين dema bahunte لهم walle yen man solo yang kato ma لن تنالوا البر kan alunti futala ni nya din damma abandal ah ya yes lan tanal birra yo ana ta ay kilin ta jadi ko yo ta si si ay kilin ta لن تنالوا البر almi futa ni nya din damma حتى تنفقوا fana faro ke مما abin fenna تحبون abin kanal nafuloto وما ko تنفقوا koni nal hana fakhi من شيء abin nafuloto فإن الله san Allah taala de عليم abi yingirin به wo kuoma tan ko ba ونحن على ما قال ربنا وقال كنا نحن الشاهدين آمين